Hello guys, good afternoon. So I'm getting ready for my flight today. Kaya na ako'y adtuan somewhere out there, still part of the universe. So muna ko ang simple outfit. I'm just wearing a short from Adidas, all Adidas attire. And if I feel cold inside the airplane, mag-jacket lang ko. Simple. Yeah, simple outfit. You don't need to porma sa mga flight. As long as you're comfortable, that's the best. So, no need na mag-heels or mag-outfit na grabe kayo. So, this is my simple OOTD. But for now, I'm gonna take it off because I'm still in the house. And I'm gonna wear it later inside the plane. So, I'm going somewhere. Still part of the universe. So, mga 3 nights ko mawala, 3 nights ko magwara-wara. And I'm gonna show you my glass skin today. Sa akong simple makeup. Lakas mga glass skin. No? So, nako ginabutan karon sa akong face na very, very nice. I really like it. So, from Korea products, i-share na ko na sa inyo pag ganahan ko. Pero as of now, itago sa ko na siya as a secret. Di sana ko siya share kay basig maores ta sa uban. So, ako siya i-secret. So guys, so na ko mga tips sa inyo every time you travel. You have to wear comfortable na mga clothes na pili ka magbilang ka din ha o saka in just in case na ma-delay yung flight, pili ka makahigda-higda. Ana. So, na ako mga napansin ng mga ubang tao na every time mag-flight, grabe ka sila mo porma. As in, grabe, murag first time nakalarga or first time nakasakay airplane. As in, super duper. Obviously, di mo ba na, dili yun siya traveler. As in, labo na itong mga first time, mga kuyo mo porma. Bakit ano mo ang style sa tao kung frequent traveler or sosyalan na traveler ko, no? Nakuyo kayo mo porma. And mapansin ako sa uban, every time mag-travel sila, no? Kay ila yung gina-ready nila ilang self. As in, magpa-lashes, magpa-color silang hair, manicure, pedicure, magpat sila magsalina na bangko for their OOTD. As in, ila yung giandaman ang ilang flight. Why you need to andam mga flight na pwede man dili mo mag-andam. Lang good, normal lang good. Sa yung dagway niyo mo na guna. Sus, mo po ng dagway dyan na. At the same time, nang kailangan mo magpagwapa sa flight lang, dapat everyday mo nagapagwapa. Masinala mo sa balay, pagwapa mo, palashes mo, pakulo mo sa hair, pahumot mo, mag-makeup mo, manicure, pedicure, maski ngulay flight, di ba? Dapat pretty. Tanawag sa muna akong simple OOTD na pang travel. So, see you later, mga chismoso din ha. So, nagatang sa ko adto. See you later, alligator, mga marites. See you. Bye.